سلام على شمس يضرب وضوء مدينة سلام على قلب محمد قرة أعيننا بذاته وطب قلوبنا بنوره آمين وشيخ طريقتنا بمعرفته وإمام محرابنا بمحبته آمين السيد الكامل الفاتح الخاتم الناصر الهادي آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين عدد القطر والمطر والنبات صلاة تملأ الأزل والأبد آمين زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد آمين بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد آمين يا سيدي ويا حبيبي آمين يا شيخي ويا معلمي يا سمي يا رسول الله آمين قد ترى مكاني وتعرف حالي ولا يخفى عليك شيء من أمري آمين توصلت بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا إمام الرسول الطاهر آمين اللهم شفعه فينا بجاره عندك آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم يا ربي ألك موسى ألك موسى ألك أنفع ألك نلبلا ni kalanda neni foli Allah yang subuko wa unche ani lombe ni kaduna fariani kaga minunche kanyesi ndudoma kabitala kalansigi aba don kani horon de binyona wallah annahuna nanga ye anye bi fam subisma nan taala anya ba don ga bu sele mai sigi kana wallahi cham o kanuni ala kan to la fo aljina ko mo na bola ko so bola ka femi to ya ala ka no ya na sigi la bina ta bolo do min ala ka no ya bo ki zawiya mo cha mana amo fo ya bi ala ko mi man sigi ko dula amin abijan ko fenena na ya bi ala ko mi man sigi amin أنا نعمل موسوعة على كانوا قبل ما يتيا أنسي لنو كانوا كودو زاوية من يا رب يا رب كذا مين يا رب أتوتري على كبكا مين كرامهم ببنا يواتي بي أنا رونا وبنا كسرامنا مين فوبا بدون مبنا سي كان لامي مين فليدوما شاء الله على جتي جنبه الله سيسان Noi cerchi di tornare. Roma. Amiamo da noi. Na. Amiamo da noi. Wala. Imai. Na. Ni ambeje na sisa. No. Kaga tantam sili. No bitla kanya ka tantam pezi. Na kwa kela kili. No. John le bokili tan sili. Allah. John boni tan sili. Allah. Minga ne platan sili la. No. Nuka guli ala bolo kateme ele nyamaria baraka nebi dani koli marhaba tisa na so mo kele ni ka nyamaria ba ya seri na tala ke kele ni ola o ba to sunfle na hatidia te mi tala ale to kele nda Allah na bekela kele ni o fenena na o ba to o fle marhaba jonto mali wala Umar Allah angame taba jonto mali le na Ibrahim angame wala jonto mali le na Adam angu feneme Allah ele jonto mali na Muhammadu wa ko kaya ali tafara Muhammadu ka gafika Allah ami beda nuri biu no digili la ya denguli ke pali an kon to mali donc pour tout mali billah sisa no Jan aba bollo ni ala ka chama fara min ami srani na fa o fe sha Allah srani ni amba o fe ka ni ka mo fe Allah ta tula ka srani ni ka ni o fe Jan o lui chez vous Hidra islamaya tilo utadu sigata ko kana tilo sigatala abele wulu ni tay wallah Hidra ma ilum dola
Seydina al-Hussein namo atemeto na silama nafigi dɔ k'a ye mɔgɔw bɛ girin n'a kan ka bonya a ko man haza na a ko nin fɛnɛ ye jɔn ye tuguni ni mɔgɔw bɛ bolila kɔ cɛ dɔ sigilen k'i dɛn a ko haza allazi kana rasulullahi kana mashrabuhu riqa rasulillahi wa wisadatuhu sadra rasulillahi wa markabuhu zahra rasulillahi ko n'i tɛ nin lɔn ni jimi nere kun bɛ nin na ala kɛra kun b'a daji d'a ma a b'o de min n'a bɛ fɛ ka la ka reposer a y'a biti kun ye ala kɛra disi ye n'a bɛ fɛ ka yaala fɛn dɔ kɔ kan ala kɛra bɛ biri a bɛ yɛlɛ a kɔ kan ka tulon kɛ i k'o tigi de ɲininka ko nin ye jɔn ye mɔgɔ min bɛ min rasul daji la n'a bɛ la ka sunɔgɔ rasul disi kan n'a bɛ tulon kɛ rasul kɔ kan o tigi ni jɔn ye kelen o kosɔn sɛfu ka fisa n'a ye diɲɛ na o ka fisa n'a ye lahara o ka fisa n'a ye diɲɛ na o ka fisa n'a ye lahara sɛfu dɔ de la ka muso bɔ a ka tolu ci siɲɛ kelen ko a muso ma taa seli ka bɛn lɛri ma maa muso tun ye sirifu le a ka tolu ci dɔrɔn sɛfu y'a fɛn bɛɛ tigɛla ma a déconnecté la a taa ala kɛra ye tugun n'a ka duwawu k'a ti jaabi tugun a ma faamu dɛ a tili kalifa a seku ɲɔgɔn dɔ ma k'o y'a ɲɛɲini o de ka ala kɛra deli su fɛ rasul nana ka na kuma fɛ rasul k'i bɛ ne den bugɔ seliko la i ta de ye seli ye wa n'u ta ye an n'u ta de ye seli ye o ko ni n den selila alhamdulilayi n'a ma seli wa ala alihi b'a kan o b'i le kan wa ala alihi tɛ f'i le ma o ni sɛrifu ye sunɔgɔ bagaji bɛ sɛbɛn ye n'a ɲinɛ n'a yɛrɛ ko bagaji bɛ sɛbɛn ye n'a tɛ foyi la bagaji bɛ sɛbɛn ye n'i le ma dɔ kɛ i bɛ jeni a tɛ jeni dɛ donc n'i ka kan ka to mɔgɔw ya so kɔnɔ ko ya so kɔnɔ kuma fɔ i bɛ se ka de ɲɛw fɛ kɔmi n'a ye olu wele ya so kɔnɔ kuma ye hayidara mun bɛ yen o ye sira d'a ma Sherifu ay ka sira di Sherifu bɛɛ kelen kan bɛɛ bonya b'o kɔnɔ insha Allah Sherifu bɛ kelen kan a ye goudron la an ka sɛrifu cɛ ko sira bɛ yen goudron la ala ka ne ladiya ni sɛrifu min ye ne b'ale wele ko Ashraf a yɛrɛ ye hayidara ye a fa banna fa ye hayidara ye a ba ye hayidara ye a ba banna fa ye hayidara ye a muso ye hayidara ye a muso fɛnɛ banna fa ye hayidara ye kosɛbɛ ala k'an bɛ sɔrɔ sisan san an bɛ don tɛmu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ jɔbaga ninnu fɛnɛ ye mun lɔn n'o sen kan a kana sigi abadan ko fɛn o fɛn b'a fɛ a y'a fɔ ala ɲinɛ k'a lɔn to ten a lɔra jɔn de kama ala jɔn kama ala tɛ an t'a la lɔn ala t'an lɔn ala tɛ ma la an ma lɔ ala kama lɔli ye ala kama an n'u to n'o kɛ fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana lɔli min bɛna kɛ ala kama diyagoya mun ye san 70 ye anw t'o tan sɔrɔ parce que an n'u lɔla Muhamadu kama an lɔla sen kan Muhamadu de kama nin ye ko bale dɛ melekɛ dɔ ka ala kɛra natɔ ye sanga yɛlɛ la rasul bɛ nana tellement ala ka melekɛ nin bonya rasul taamana fɔ ka saama a ma wuli ka ala kɛra fo rasul ko ala kɛra ko a ma ala ko a ma ko melekɛ in ye wuli ba ye lɔ a sen kelen kan fɔ lahara don ba kana sigi Muhamadu bonya kama cɛw ka cɛ alu lɔla sen kan Muhamadu de kama Muhamadu min Hasan ko a ma ko qumu wal qiyamu ilayka fardun wa tarkul fardi anna yastaqimu ko n'a ka ala kɛra ko min n'a k'a ye
kwa ye wuli ka lɔ a sen kan ala ka Muhammadu kama ko ye wajibi de alu lɔ na sen kan kana degun a ka kɛ ala ka n b'a dɔn a ti lɔ a sen kan yan ka tila ka lɔ a sen kan lahara ala tɛna sɔn ma a faamuna ala tɛ kuma fa ye wuli ka lɔ dɛ alu mun sigilen don ala k'a sigi ten la ala bɛ sababa ala an wasa ala k'an wasa ala k'an sutura sisan laɲini ye min ye an bɛ to ka kuma dɔ fɔ n bɛ fɛ ka kuma dayɛlɛ n'o le fɔlɔ an kana to ka fɔ ko ala kɛra ka fisa n'an bɛɛ ye o ye dɔgɔyama le ye ala kɛra ma a ka fisa ni an bɛɛ ye ni k'o fɔ i ka compétition kɛ i k'i yɛrɛ bila classement na ka sɔrɔ ka Muhammadu fisaya n'i ye a tɛ kelen o Muhammadu ya classement bɛ kɛ yɔrɔ min na ile tɛ yen a ka fisa n'an bɛɛ ye nin ile t'o la an si t'o la fisamanteya an bɛ sɔmi a la k'a fɔ ka tila ka yafa ɲini ala fɛ Muhammadu ni cidenw ni cɛw a n'u tɛ kuma ni faamuna a ka fisa n'an bɛɛ ye an n'u tɛ a b'a ni cidenw ni cɛ mɛ n bɛ ciden dama dama dɔrɔn ta ka f'i ɲɛna kuma la surunya bolo ma Seydina Adama filala ka bonya min k'a ye k'a annoncer k'a bɛ na ka sɔrɔ a ma na fɔlɔ ka tila k'a fɔ ko n'a nana k'a bɛ kɛ khalifa ye ka tila k'a fɔ ko n'a nana ko mɛlɛkɛ bɛɛ ye sujudu bɛɛ ye adamaden fɔlɔ o ye bonya ye dɛ mɛ o bɛɛ kɔfɛ ala ko Adama ye junumitɔ ye fa asa Adamu rabbahu faghwa ala ko Adama ka ala sɔsɔ ko ala sɔsɔ ka Adama fili o kɔrɔ ye ja junumi bɛ sɛbɛ Adama kun a faamuna a nana se Muhammadu ma junumi ko kuma ma fɔ Muhammadu ma dɛ a ko ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim a ko junumi ko kuma tile ta ye dɛ ele bɛ yɔrɔ min na junumi tɛ sɛbɛ yen kaw le kun o tɛ Muhammadu ye tugun mɛ Adama n'a y'a bonya ye junumi sɛbɛla ale kun mɛ ni Muhammadu bɛ jama min na junumi tɛ sɛbɛ yen kaw le kun Seydina Ibrahima ye ala teri ye teriya kɔni i ni ala cɛ o y'a dan ye mɛ Ibrahima ka ala deli ka duwawu kɛ Maka ye Ismaila b'a fɔ amina ala maloyala Muhammadu y'a deli ka sɔrɔ ala b'a kɛ ala maloyala ma a ko qad nara taqalluba wajhika fi samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha a ko Muhammadu ko ɲɛ b'i ɲɛda la sanfɛ i bɛ fɛ ka min fɔ kana fɔ ni ala sɔnna ka ban ka k'i ye Seydina Nuhu alayhi salam ala ko Nuhu ma waati min na ka duwawu k'a denkɛ ko la ala ko Nuhu ma innahu amalun ghayru salih ka tila ka kuma laban ko inni a'izuka an takuna min al-jahilin Nuhu yi ka min k'a man ɲɛ kana ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ mɛ waati min na mɔgɔw nana sira ɲini ala ka fɛ n'ala kɛra ka sira t'u ma o t'a la ala bɛ fɛ ka kuma rasul ma ko afallahu anka lima azinta lahu a ko Muhammadu n yafali ma ka ban ko ye mɛ i kun man kan ka sira d'o ma c'est à dire yafa kɔnna kuma ɲɛ donc fisamanteya la an t'ale na n'u suma mɛ na laɲini yɛrɛ ye min ye n'o ye tɛ min ye ko nafa juma le bɛ Muhammadu kanu na ba dɔ k'an sɔrɔ fɛnɛ i b'a dɔn ko dɔ bɛ an bɛɛ sɛgɛn Muhammadu ko la an bɛɛ bɛ to ka fili Muhammadu ya ko la mɛ n'an ma fili a man ɲi parce que ba de don i bɛ min yɔrɔ min na i bɛ yen de dɔn i ma ye dɔ bɛ fɛn dɔ f'i ye Muhammadu la a bɛ fa wuli la ka sɔrɔ yili ye o ye i bɛ sɔli la Muhammadu ma dɔw yɛrɛ bɛ fɛn dɔ fɔ Muhammadu la i b'ale kɛ kafiri ye Abu Hurayra ko ten a b'a ala kɛra ka lɔnni saki belebele fila di yan a ko kelen n bɛ se k'o dayɛlɛ a ko mɛ tɔ kelen ni k'o dayɛlɛ k'a bɛ n kan tigɛ ko n kɛla kafiri ye
be Muhammadu be ala ya Muhammadu be kafun na fama be dina chemi ma korona kono korona kafun na fama be ala kakatai jogo nyuma ya be fagali nyonka o ye ala jogo yi ala ko kafu di Muhammadu ma ako wa innaka la ala khuluqin azim marhaba o jogo nyuma ya kafu yi ala ya masaya bunye kabo Muhammadu ele ya ala li ko buni betai ako ikra wa rabbuka al akram itali ka bona be loni be kafu ala ko fele dama ako wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi fi samantiya be kafu alayka azima ibe fɛn no ko sa fala ma ko ya kun ya kana ya man lahu ilmun kainun bainal kafi wan nun wallahi abdullah na junumi ya fa be kafu ala ko fene dama ako wala wannahum yadhalamu anfusahum ja'uka ni sela Muhammadu makana ya fanyini tugun ala ya falima pasala te so mo be se Muhammadu man ka junumi jula da ban kono kwala kira kanu ko naki diale we ke Muhammadu fe o ye filile Muhammadu kanu ye wajibile ni ma Muhammadu kanu ni ga mo ya jina ko na kala Muhammadu fe marhaba ni ma Muhammadu kanu aljina kono na kelima haramu ye alna ya so isilla comme shaytana Allah donc ko do ban sege ibadon isilla chugo chugo iba aljina so me ya silte shaytana tako ja silite marhaba kuma famna silikote shaytana ga selin no mugu mike ele bi shiba ita nyoronke ele ya dona siliko la 600 me iga fagda hakemi sili aga chana la kakata yo marhaba ale minana nae amogo mo ni ga santan lo sam mo bo be fagda silla Allah aga sulu ga sam mo so ga dala hamun so ga law ma ya sili sil kelenya kelente kote kele bi ko ni abdullah sunte garantie te suni رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش أقول سندونا chama be gaya suma do jahannama ko sum fenete garantie ko kilimpele ne le Muhammadu fe garantie bana Cheikh Abdul Qadir Jailani ala kan da hukumana atidda abadan Cheikh Tijaniya kalandi iyo mo wega horo manyini miti Tijani ala ko kanye wa fadluna wa rizquna ma lahu min nafazi mais Cheikh Abdul Qadiri ala kan dali horo mana muna basan ka mo minai ama bunya no bunya fene mais Cheikh Abdul Qadiri ko ako fi sirrun لو وطع على النار لطفئت مرحبا قولي نعم ايا كتودن ابيكم مثلا يرجع من سيري ابراهيم يدي ونون كا لما دوني في سر اكو غندو دوبنا اكو والله ناس سنني عبد القادر كون كا سيراتو تيكي ادمان ديجا نمانا مرحبا ne siratu tike abi se ka nyemi se ka glisse ka be ako menin glisse la ka be jahannama kono jahannama ko bana jahannama tasuma bina sa wali glisse ka be na kuma ni famna ni ko bina do ka ba ko ya kasale ya wajili be siratu be ubido jahannama kono ko jahannama tasuma bi sa ko ni do benala Abdul Qadir ko gundo do ba lela ko na le bina jahannama kono ko jahannama tasuma bi sa Allah do jabi Allah habisa to kama ko yo gundo jumai ako Muhammadu kanu ala ba fe kanu mina ko ala Abdul Qadir ba fe olela Allah ko sako amri bi amri Allah in qultu kun yakun
akona la ko mi avec konne Abdul Qadir ko mi avec parce qu'on connecté mes réseaux kelene là afamna on a la quoi ya la ina Abdul Qadir felene Abdul Qadir ya muna aka ala ka kanu wallahi sadi kaba ko te konni mais rasul kanuni yayi ben yasko yes أقول ولولا رسول الله للعهد صادقا لأغلقت أبواب الجحيم بعظمتي أقول نا يصر محمد كما فوق بان كو جهنم كوكو بنا بو كو جهنم لكلي قالي با يورلون قالي كوبا تكتا دسو أتينا تاتا est-ce qu'il y a comment nous t'as fait là avec ma famille inchallah ben fait le coup quand le kubeta cleta kada jahannama so jahannama ko kubeban mun ko son aller faire le coup fort ate sera la nya avec sera la nya ma sera na ala nya fo ala bi sera mi nya fo bolo kalama ah comment nous est allé bon ma fo à la visera et le lien fo pour gaya fam sranya e flali ni demi bolo na be feka be ibi jatige doke ibi sika giginga mina kana be isra no mais c'est jitoli jitoti yere isra na joni ye ele yere oh femi ko ka gele ima o kana chien isra no chen ni adotro na apa fam diza na ma fam metanye fe ni ke la feon fe isra nye wallahi chan no de musoti bo bisanta golo mena pied de lerim na leg c'est la nimato ele ga mito kono na kasila yega ma abini bogolia il fallait ouais il fallait aïe j'ai été con mais il sera ah le dernier fitting il a quand même beaucoup le même série il tu peux pas plus il va j'ai été con il est mon bis sera parce qu'il va faire afamna il va faire minke au le bisra dans la vie Muhammadu fait fala tefe koni do yake miskala zarati miru Muhammadu dusukasi marhaba bon ala jon bolo le kalama tadi no lugu tununa kanunna o ba loni magala ala la yoromina ala be mouvement ke o be bokala marhaba ala kanuni wajibi le amina daludima Abu Yazid al-Bastami ale fene doy hein ça dit même mo num ko fili nyene jaw makaba ko ke jaw maselike il était mignon ke jaw ma wirdi ke il était sega mignon ke mais o ka Muhammadu kanu degere la ele tamasemima o lo ko so ka fenke il était sega mike Abu Yazid al-Bastami londo la ka junumi ke mais waliyu ya junumi ni le ka kebe do aljina kono nay marhaba waliyu be junumi mi ke ni le ka nyogon ke ele be do nay aljina kono hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin na to sisa ama wili ka lo la modo wi jaman na wili ka lo o mandi alai don ne ka bisunna be banga ya fanyini ala fe otigi ya wili ka lola kubala abu foli mako waliyu ya junumi Allah man famna da bu yazidu filila kala ba bu yazid mako ele refesi sa yi nyogon waliyu bati bebi bunye wallahi ko femi bi la sisa ni ne ka fo mo nyene ko bi blanc ko bi toy na Abu Yazid ko ala ne de ya fanyini fe wala koy ni ka ntafo mfene bitafo na afana ni ka ntafo ni tafo marhaba ala ba Abu Yazid mako tabene fene nawa
akwala ntafoke ni kan tafo wallahi bi muhammadu fe ga se digere mina hine do bi digere to kono wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية أنا الرحمة المهداة للكون رحمة مينو نابو يزيد بعد ما فموي نينا فويته بتوتو ما بي واجبي أي كي يبدو الجنة كون أكو كان نتافو مفنتي نتافو أغفر كان نتافو نتي نتافو أبو يزيد فينيكا muhammadu mina yorolima abado yeni bika jugu alama do ale na to akube to ka beitu info kaya fanyini min su'il adabi ako jugu ya ka ale soko kali kuma nga ala javite mo ya ni masabai beba bunye ale ka alam ne ka jabiti donc bi to ko fa ko yazunnu an-nasu bi khayran wa inni la sharru an-nasi in lam ta'fu anni ako be ko ne kay me ne le may mo chema ni ma ya fama abu yazid fene bola kanu ni kalama abakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu ala kan da ko mana ni may ko ko le de ite se ka ala ka ko mun fo abada ni ma sey na baka to fo fatala siro dolo رسولكم ما مشى على وجه الأرض بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر أقول مغمغ تغمنا تقولوا كان النبي موني تشيلون كفي كسينا بكر كفسنا بي منا أفنى كلا محمد فيه الله وشوكتشي oga seyna baka ngininga ako mune ka diyeni fembe sadi ala ka sabafo ala rasul ka sabafo seyna baka ka sabafo anda jamfa ala ko fe sababe ko li kadali alay diyen kono ka teme fembe ka lisanun zakir qalbun shakir jasadun ala al-bala'i sabir ko nemi yo yabe ala ko fo ko kadi ala ni be duskum yo yabe ala tam alhamdulillah rabbil alamin dubu bela ne flensinga ala nje kene yabe ni la ala ni nje ne nyuma bola ndagala nyanchi la nyuma dona ala ni nje duskum be ala fuller be bala dama de do be kaside wallahi ayo yabe kasi wallahi aka diwa be kasi aman diwa be kasi ala ko ale to mo suku fe wa jasadun ala al bala'i sabir kum momi nala ka ko kala abi sabali ko tigi kadi alay ni ko keli lay be sabali rasul ko fen sabali kadali ni fembe ako atibu wan nisa wa qurratu ayni fi salah marhaba kul ako kasaduma kadali fokata damati kasaduma akoli kadali ni fembe mo ngu ma famolu fene dalu ko ke parfum o parfum ni kadi ala kay Allah parfum te kasaduma ko jogo nyuma kasaka di mo jogo kay na sigilani ibe lafia wallahi na kuma na ni ibe lafia ni takamala na yukuna wolonno ni sigilana yikuna wolonno ni jogo kala teri be mongo ya kasoga ile make wallahi changu na sigilani e minute fla kasabi toro parce que ali ni jogo be snowo abi jogo yake wallahi ati an-nisa rasul ko femi kadali tu ko muso ko akala ka ya ko muso kadali ote ay ambala ka obe munike adama sege fla kan no ko jugo o be ga zere soro kalo konondo femi bola itaye ote o yo gundoli wallahi no ka bange lomina bebe musodia o be na femi bange fento be dien nafa mo wetla tugun ka fendo bo yere la fen boli mi ka balonai kuma ko be rasul ka lebe mo fe mo mi ni ka gundo fanya na ba mara mo taye na ka gundo bokene ma lumina
abata ka adamadenw nafa n'a ye mɔgɔ min a bɛ joli to a yɛrɛ la ka nɔnɔ bɔ kuma ni faamuna an baw bɛ ten olu bɛ joli to yɛrɛ la ni den ko a bɛ nɔnɔ le fɛ nɔnɔ in bɛ bɔ joli de la o kɔrɔ mɔgɔ min n'a tɔɔrɔ la ale bɛ ɲuman kɛ wa qurratu ayni fi salati qurratu ayni ku ye nɔɔrɔ dɔ le nɔɔrɔ min ku bɛ bange ala kɛra ɲɛfɛ n'a bɛ seli la waati min na a bɛ bange a ɲɛfɛ mɛ nɔɔrɔ in ku ye jɔn ye Rasul ka nɔɔrɔ ni y'a sana yɛlɛ la a ko ala nin ye jɔn ye i ko ne le ka di ye n'i ya dan fɛn bɛɛ ye mɛ ni ɲɛ bɛ nin min na ha ala ni fanga ka bon ni place ka bon dɛ ala ko ala kɛra Muhamadu ma ko huwa zatuka ko nin ne ye ele Muhamadu zati ye i zati ye nin ne Rasul ko ala ma ko ale bɛ fɛ ka to k'a ye ala ko i t'a ye fɔ n'i bɛ seli la a faamuna donc ni Muhamadu ko Allahu akbar Muhamadu bɛ bange Muhamadu ɲɛfɛ Muhamadu b'o le filɛ ka ala yala ka seli a ma faamu wa a faamuna i ma ye o kosɔn n'a lɔla sen kan a bɛ Bakara bɛɛ kalan ka lɔn to a sen kan a bɛ Ala Imrana bɛɛ kalan ka lɔn to a sen kan a bɛ Nisa'i bɛɛ kalan ka lɔn to a sen kan fo a sen bɛ funu kuranna nafila ele tɛ se ka kɛ parce que miirina ko ka ca n mako bɛ Seydina Abubakar tali la Seydina Abubakar ko a ko fɛn saba dɔrɔn de ka d'ale ye a ya ɲɛnamaya la a ko aljulusu bayna yadayka wa infaqu mali alayka wassalatu alayka me fɛn saba de fɛ ya ɲɛnamaya la ala kɛra ka sigi k'i filɛ dɔrɔn ne tɛ foyi fɛ o kɔ tadi ni Seydina Abubakar gosigila n'a ɲɛ lɔla Rasul la ni mɔgɔ donna ni Rasul cɛ i dimi b'a minɛ n'a bɛ si la a b'i minɛ k'i fara ni safo selila ni bɛɛ taala so kɔnɔ ni bɛɛ taala jija yan nafila ma Seydina Abubakar bɛ taa sigi a bɛ kasi daminɛ fɔ fajiri dugu bɛ na gbɛli lɛri juma ne bɛ Muhamadu ye tugun ale hami ye nin ne a kasila Muhamadu kama fo ka joli bɔ a dusukun na Rasul ko inna Allah yatajalla lil ibadi amma wa yatajalla laka ya Aba Bakrin khassa a ko laharalun ko jama bɛɛ bɛ ala ye ɲɔgɔn fɛ komi Abubakar ele bɛ ala ye i kelen a kelen Bilal ninnu ko ten ko face à face Cheikh Tidiane bɛ to k'a fɔ cogo dɔ ne t'o mot tɔgɔ lɔn nka ala ka bɛ sababa ma a bɛ fɛ n se ka kan i b'a ye i kelen a kelen Abubakar ele bɛ na ala ye ten ne mun kosɔn parce que a ka tɔw danni kanu ye ay sabali alu yɛrɛ dɔ k'o la Bun Muhibu tigi an bɛ suguɲɛ ka na nugu fan fɛ Bun Muhibu tigi ale fɛnɛ ka ala ka kanu ten ne mais kanu nana se yɔrɔ dɔ la a lɔla a ko uhibbu nabiyya al-hashimiyya Muhammada ajalla al-wara zatan wa aslan wa mahtida wa atyabahum nafsan wa atwalahum yada aghasa bihi Allah nash'an wa mawlida anana ta se wati mina ako uhibbu nabiyya al-hashimiyya Muhammada ako wallahi nabi hashimi ko gan nabi Muhammadu fe Rasul ka jabi ko wa yuhibbuka an-nabiyyu al-hashimiyyu Muhammadun ako hashimi ko ya Muhammadu fe ne bi fe ni be fola nyana wati mina o ya sɔrɔ a bɛ dal kan a ka ala kɛra mankan mɛn a taamana ka bɔ dal kan a ta kalama jaabi taamana san ani dugu cɛ a ka dugumala fila k'a ye foyi t'a duguma kɔ segila a ko a tɛ se ka sigi tugun so kɔnɔ ko fɔ n ta Madina a dun ka kuma daminɛ n'o le khalilayya uja bil muhassabi wanzila a ko a bɛ taa Madina فأكرم بهم من تهره منزلا أحق عباد الله بالمجد والعلا نبي له أعلى الجنان مبوه
نبي عظيم القدر بالحق مرسل يؤل به مذ كان طفلا وينهل فلله منهم وهو أعلى وأكمل أمين لإرشاد العباد مؤهل حبيب بأسرار القلوب منبه أفيدا لنا أفيدا وعمل صوتة فزاء بزازاك الكوشيدة فيا حبذا من حل من شاء أمدة إمام لرسل الله بدءا وأودة به يقدم ذكر الجميل ويبدأ صلى الله عليه وسلم. Est-ce que Soubina on retrouve Mohamed Kola? Ami Ambadofo. Rafini dans Akoko Mohamed Jansa. Kwa kadai anya kalanka dum. Ala kama kama. Nintila kawa. Veneba dolla haralo mimi ngini ala fe. Ala to ali wilillah haka kasoro ni ba kana ayitu na aljina ko ko mi ka finidi ala kaka kama jahannama kan ka malo yo tigi faskulo pani cha ala kan tunyo bun muhibu tigi willa ako fali ta madina ku faita ala kaka nofe muhammadu kanu minala abena do madina ka munke akaya samaga sinfla bo aka blakenema amadunai madina ananato madina dugukolo abetoka fofo adisika abetoka dugukolo embrasser abetoka dugukolo embrasser abetoka amanta abetugukolo tosidai omarigo fi dhaka turabi abetoka dugukolo embrasser abatamanta abadosi fana no sunye ala kaka kobugula watimina ako salamun ala nuri alladhi jaa bil huda salamun ala al badr al musamma muhammad Allah ako noro minna nani kanai mbifo kalo badru mi tokela muhammadu mifo atola la seyna umar no atama sere folo nyana rasul bolo ka kumbedala rasul go wallahi patigi benana kuna na sona allolan kabugu kuna yana wili ka loka fu penyene ni muhammadu fe ne bi kife na keli fe don alabi joli laisser passer ya wodi joli ali jugubi fe mate fi alon o masoye do ako rasul ya mogoma ko boko ma masone do rasul kan ay sabala ya fagla fenodia Allah makobala oka ala kira ya samara dama aka la nuna aka rasul kasa sama anin tigela ka bin asalai ali tulay anin tigela ni maseka ku ali salatu lay nunu kanikeni mune bi hubbi rasulillah selite wa sunte وكلا محمد في عليك حرام عليه النار قلب أحبه قدس كمي كلا في كو جهنم كلو محرمي سيسا ميتانيا في كورانا لقوامو كو رسول كانوي واجبي كورانا لقوفانيا محمد كانو كو دي واجبي أبو كلين كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره أبايا نفلو أدم أفو أفصو أشيسو أدم فينو no le ka daye ka teme ala ni ala kiraka kwa sigi ko laban flabi ke chukumi
rasul fana ko alayka wa alayka salatu wassalam aqul la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajma'in. Aqul mo si teke limaniya jon kuma na famna ja limaniya te ala batu limaniya dentola mais limaniya den me mina rasul bono le finyene aqul mo si teke limaniya jon fi beta sogo ni muhammadu kadiye ka teme idenka afamna ibeta sogo ni muhammadu fe ka teme idenka ibene muhammadu fe ka teme bani faka ibene muhammadu fe ka teme adama dem bela jeninka jomi muhammadu fete okoso ni tama selebe muhammadu kanuna na dala dowere yala mini maulidi tekele ya ina fanyene wallahi muhammadu kanu maulidi ya bilibili bay maulidi ya bilibili bay de parce que rasul ko alika wa alika salatu wassalam ako mogodo bina na ali kofe ako la wistata ahduhum an yashtari ru'yati bimalihi wa nafsihi la fa'ala ako mogodo bina na ni kofe koni ko makoyo ya nyana maya na fulu bedi o itla ko yere nindi kwa mala kira yere ila miniti kilometre la ki fara kwa beson jombe kene ka ya mite soma am beson parce que am fait ka soulier hal ni shenkelene wala yere fle ala tula muhammadu kanuna chugumina ni muhammad ala ka ko nan damine naka harfu kilen flafo Allah bay muhammadu ye ko na be na naka na muhammadu le mine to fanyene abana ala ya pot bagol ala leo ala ya pot bagol ye joni chidoni nabi mo mais muhammadu ya pot bagol ye alali afamna muhammadu ya kumalla sebara o ye alali sahaba na ko be na dominika ala ka fe ko be dominika no tla lo be sigi ka bago ke foka dugutla rasul makmau ala ko wala mustanisina li hadisin inna dhalikum kana yuzi nabi fayastahi minkum wallahu la yastahi min alhaq aqalu mi betalala ka fe ka dominika na tla la wili ka taya so ko be sigi bago mi na ka ba ala ka diguma be malu ya ka fanyene ala duntina malu ya ka chamfanyene jone ga ya kuma lasi ala masab be garde ko bila ateti ala ka ya garde ko ye joni ala kawa kodo ali ya garde ko ye alali ya ayyuha nabi balligh ma unzila ilay fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas ala ka chila si mais alali bini gardi alali ya gardi mun tola tu abena do ko kana kono nabi yumon fo awa fo ya daud inna ja'alnaka khalifa ya adamu uskun anta wa zawjuka ya musa ya isa ya nuhu ya ibrahim qad saddaqta ru'ya nalabi mogo to fo nabi yumon na ba weleni yali afamna wa fulu mako yawun nida weleli ma la yawun nidai fihi ma'na al-amri wa aw az-zajr ala ya nala ko ya na abini blakodo la ubi abini benga bokodo ma ala ka muhammadu to jalanta abadan niya abunya koson korana kono atlala ka fanu nyana bina kala o yoko kana lewo akon la taj'alu du'a ar-rasuli kwa yere damani nyon chabe nyon wele chugo mina kwa kana ala kira welete akana fo ya muhammad ko sali ya salatu yibeto ka sayyidina lami kantuma dali mustajabu ka teli ka teme muhammadu jalami mina Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin salli lede Allahumma salli ala sayyidina tigi aliya duwa ka telini tai kai sayyidi baka
mais ala bena muhammadu togo fo yoro logu kuranana mais ama yala kan ako wa ma muhammad ma kana muhammad wa aminu bima nuzila ala muhammad muhammadun rasulullah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd ismuhu ahmad logu ama yala kan rasul bunye koso atlala ka fako la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi ako nabi kuma ni ala kira ko kana to kuma kan tema ta sanfe ko ni to la kuma na nai ni kuma kan temena ata sanfe kwala biya selini ya suni ya zakani ya heji bebe njila kido jahannama kono iga ala soso tele ki kuma to kuma kan temena ala kira ta sanfe ami ungo tumo ma ere madawuma abena na muhammadu takora na kono tumo nabi ma joli muhammadu shido ni nabi ma ko na kono kasako keme sabantan sawali be nabi ma wa keme ni wa muha ani nani o de be malaka muhan logleta be muhan lorunina abena ala kata femato ala kala ala mami to ko foko na kono ne dol ko fa ba fo ni femato ala amami foko na kono aka tege to fo ako la taj'al yadaka aka kan to fo ako maghlulatan ila unqika aka nyeda to fo ako kadna taqalluba wajhika aka nyekse to fo ako ma zagha al-basar aka ne to fo ako wa hadha lisanun arabiyyun mubin aka tolo to fo ako qul huwa uzunu khairin aka disi to fo ako alam nashrah laka sadrak aka ko to fo ako allazi anqada zahrak aka duskun to fo ako fa innahu nazzalahu ala qalbik aka nin to fo ako wasbir nafsaka aka sin to fo ako ya ayyuhal muzammil qum ya ayyuhal mudassir qum atlala ka ya kan to fo ako wa hadha lisanun arabiyyun mubin aka faso to fo ako li ila fi quraish abina bo dugumina ko fo ako lallazi bi bakka abina hijra ke kata dugumina ko fo ako ya ahla yasriba duguni yele manaka ke madina yaquluna la in raja'na ila al madinati atlala ka muso to fo ako qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina amma dawma atlala tunka ya sahaba to fo ako muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu kafirim nu batlela ko tofo ako jahidil kufara nafirim nu batlela ko wal munafiqina wa ghuluza alaihim atlala ni bela ala kira muhammadu ka shi hakemi soro puke maulidi daluye sabati maulidi ko ye sinsin sambi woro ni saba aka be fara nyonga ko la'amruka innahum fi sakaratihim ya'mahuna nankali ishila nunubu be fulika ele shile koi amitani tuko ibadallahi manifat mani jabbar mani kahar mani latif wahidullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah salatu rabbi ala al-murabbi شوقي أنا حبيبي خير الأنام سيد البشر شوقي زاد الرسول زاد السؤول شوقي مفكية شوقي شنو فكيه شوقي انت محمد نوفي والله يا لطيف foite ala bolo ka di awma foite ta bolo ka dama aka program ke fɛn kan ka dama aka bedi muhammadu ma Allahu al-mu'ti wa ana al-qasim rasul ko Allah de ba di ko alle de ba clan almun koko ami bidala ni talo ya kitabu kono en civilisé là autour folie massisa a évolué la donne autour folie est temps perdu marocain
afamna ni talaw ya kitabu kono riyadus salihin riyadus salihin la cedo bena abena na ala kiran yin ngali ka wali ka salatu wassalam abe rasul yin ngawo ko a anta nabi kuma ko si dai a anta nabi elele nabi nyumaiwa mais nana abena na foli ke folon rasul bena jabi mo ko be kuma flala kuma nkono abena fako alayka salam nako alayka salam rasul bena fanya nako on kate fo alayka salam koni mo fatula na tidiena ko le laiba foni alayka salami ko meni mo be diena ki ba folo ko assalamu alayka melo yandoni rasul ko akoni mo sala ki ba folo ko alayka salam meni mo be balola ni ba ya riyadu salihina le lako ko meni mo be balola ki ba folo ko assalamu alayka alu yetahiya kalange ayan fo atahiyatu azakiyatu at-tayyibatu salawatu ama fo sako assalamu alayka wa rasul ko be fonyana malima mais ni mi salabe fo ko alayka salam mais rasul be mi sisa farida rasul ka yirana ko ale be ko ale tina sa ale tina tara atina tunu donc fo ka ensemble ba fo le ko assalamu alayka ma antina fo ko alayka salam kuma nfamna ko kuma kele aflana sida na mena salatu kem ama ka sora be ame munke amena salli kama ma be ama fo choko di sida na ban nyefe hijabu tana ce ala dun ko wa'lamu anna fikum rasulallahi kwa ya donga fala kira muhammadu bauchema ala tlala ga fogo inna arsalnaka shahidan konele ki chiki ke ibe yoro be wati be cho ya kelena fambe inna arsalnaka shahidan nono kela sida ni ko muhammadu kasore nyabe muhammadu la na hawla sida ni ko sallallahu alayhi mi be ika boy ka ke ghaibuye olo ko sanu ba fongo alayka wa alika salatu wassalam kuma nfamna pasa bi keneka do ami salatu la kasoro ka salamu foli annahu hay o ko so ami salatu kon salamu nye kuman bana arabce ko mako a anta nabi makubuli la kwile nabi mane rasul bina yirana sisan kwanya la toy kwali ba nyama bo akwa anna nabi allazi allah kuri allazi le koyo ako ne nabi mane me ni to te kelene ne nabi mane allazi nabi mane إذا حل بك ضر دعوته فكشفه عنك الله أكبر نمالو من يرياد للوان مالو أنا النبي الذي إذا حل بك ضر دعوته فكشفه عنك أمدهما أنا النبي الذي إذا ضلت راحلتك في أرض قفر دعوته فردها إليك ako nele nabi yumai ni toro lali kan iba wele alele ba wili ka beka nele nabi yumai ni ya nyome na kola doni tunu na kongo kono iba wele aba segi ima ole ne ni tawhidu tigi ali ma lele kanifo agabuche willa misiri kono ka ala ka fla ko rasul ko sanji ko gele ala de kwanya bago be salade sayna musa ka ala deli sanji ko la fata la mo nyuma do fe kwa ya ala deli sanji ko la me rasul ka ba no fla kwa ifa ka nyon ko fa la nyon kan sanji nana ama fo ala sanji lana o semenno semen kele ko fe agabuche willa to misiri kono ka ala ka manye de
kwanya so be bina nya bagon be sala a jibe ka tana ndunye amanye da kuma rasul ka kaba no fle to ko hawalaina la alaina ay tayan fe kaba no takala Muhammadu ako alawa ama fo ala muko so ama fo ala parce que ala ko jibril selen ka muhammadu yo ko al kullu muradun li ashlik wa anta muradun li ashlihi ala kile dan kele ni kama maka to be dan ele le kama fen be tay ni ko mi makai ke chugu mina biketi sisan o muhammadu be on bolo ele mako be masachela sani beta sim masache ya pale kono gardi ube nyilingali be contrôle be rendez-vous beta ite na seka ye même masache be to kana wula atenche fei kana te wuli ga baroke ni hakili kan ibe na kona atenche feli wa iba fo fibeta palela ibe na kona atenche fege an nana muhammadu fe an yele mana muhammadu fe an yere be to muhammadu fe an yere nana somi ka fa ala yere nana ala kwati taya sotugo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi korayuliyo no te masani ka anga bato mu ba to ibi ya turunto ga yele masalatu la kana faga nugo yere kan kwambe salluki foka invite ko ya yele bina amanu sallu alayhi ayna faga kan fe ne salli ke muhammadu Allah amin ya rabbi ayna faga kan salli ke muhammadu ma ko muhammadu ko ana muhammad wa ana ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bihi al-kufr وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وبيدي لواء الحمد وأنا سيد أولاد آدم أجمعين أقول ولا فكرة أقول محمد ينلي أحمد ينلي آدم دين بيبي كفلا هرلون قبل نلي سنتيجة دعوما سيدنا آدم وافق دبا لدانا كلمة على دمني يكمبي Ibrahim ma fali ba ala dimini kombi dimi be degere mina ni Muhammadu jola ala nyekuntlena dimi ku be degere mina fo kanu doli bange kanu mi ka boni ala ya dimi degere pour que dimi yesuma o so Muhammadu le se ka bo na bola na jola don ala be singa yere kalmite abi muhammadu flete wa fo muki lese aba wele ni togo jumali wa fo ya habibi pour que muhammadu kana effrayé pour que kana joro akana washi akana lonko yayi jatige koye la yahzunuhumul faza'ul akbar wa fo saltu uta washfa'tu shaffa المقام مقامك والشكر شكرك والحمد حمدك والحبيب حبيبك مين كاد نامني لالوتي نموتين متغلا محمد أبي كونغا وليكو حبيبي نكانو نيو سالتو أوتا فين فين كادي دايبيا فماكي ok il est le black anani daliwa imalo nunu fene kani gelea alni yega kumbana ikube mogochi washfa'atu shafa ibe fenye yafa mogoma ayira me yafama al maqamu maqamuk lo yoroni illon me yoromina ateku danfen sila ka loya ni lete المقام مقامك والحمد حمدك والله ني على وسلك ندسو سماني دان فمي داني ويلي والشكر شكرك من الدان فن كلمي فوبي كيني تشي دوكلا nga femu fenyini ka ke fongi ya kainti ni selili silla fongu taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ni soni ne ka soni ga fongu la taj'al yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kull albast
ni jogo nyena fongo wa innaka la ala khuluqin azim ni samante ali ka di fone ko wa kana fadlullahi alayka azima Muhammadu ni che wallahi ala fla nyina na la haga na jama be ko abi ko Muhammadu fo Muhammadu fana ko gadda te to ne la de ako wal habibu habibuk kanu nyogo mi be ne la bi teri mi bi la bi kanu nyogo mi bi la bi ole ko tigi ole ne alai ko ni yitai ni be fanya ke chugumi rasul ko ale be wuli kalo ako fa amdahu bi mahamida lam yumdah biha qattun qabli ako mi kan fo ala mawlu mi tanu kan fo ala mawlu mi to fo ala lawlu dan fe sima del kami nyon fo no kela sisa Muhammadu fle ala fle ala wa fo rasul masisa ko ko be chogodi rasul wa fa ala mako ummati montu obo beche mwabe wa fa yinu bo jamana sani ko be damine no damine na ko montu ne fene ka to soro na ko montu e kaba ko le ma ko be kuma dolila no ko montu yetara chawbe wuli ka lokanu te sekata anu yina diyen kono kana ni salatu inke ka jogoba Muhammadu la ra'ayna bahrahu wastaghraqna fihi hatta rawayna wastaghwayna wa fuzna bil kanzi nafisi anu ga Muhammadu baye katlaka kwala ka noala ka minka fafoko mugo lami anu yetlaka tugu Muhammadu ko manyumo ko la ka do aljine kono kwanu huma ko ke ya ante son voilà ante voilà c'est ça aya PDG be soko katlani ga c'est ça akwa nasu fi wadin wa ana fi wadin Cheikh Tidiane ne be wuli ka lo gawsu koroba الغوث الأكبر والكبريت الأحمر الفرد الجامع صاحب الدهر والوقت والعصر والزمان أبي الله مشيك تجاني تلا الله أقول جماعة بيبي فانيلي علي اللي بيسوكا وليو تلانكينيكا إلي تالويا إلي تالويا إلي تالويا إلي تالويا كبكو دوبينا كده Cheikh Abdul Qadir ko kali be wila baya jala muta ba kunsiri na lola ba nyesi aljinema akoni mogo tugula ko kabe dona be aljine kono kuma teyo ku d'envoi dilaw halika zabani ya tasagati loanye abi deni kom makarto Cheikh Tidiane ko ko na le wila kali baya kala nimbe kunu abi to fono aljine ko waliyudo belo be jama fle no nyeka mo hakemi taala be yafaw bema wallahi fo manton were mo be boli ka bo ya kira no fe kono nyagami anchela ko yese ka do aljina kono ole Muhammadu yo الشافع المشفع أقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ينشتو لا هذا كامل بدر النبي الشمردل هذه لا هذا كوتيري merci beaucoup alayhi salam atama félicite Allah وبعين سين قاف صليا يا رباه وعلى حبه عبد الرياح وصليا يا قيوم الأرض حي السماء على البرء الأصفع بالأرفع بمذون الأرباح وصل على يتيم أبي طالب يا سر
Merci beaucoup. يا غالب صل بذاتك على ذاته وكل من لديه مفتاح برزخ العناية ثم الولاية كلها شيخ التجاني غوث الأكبر يا فتاه أنت الكريم وأنت العيش في ذي مسغبة خلقت كريما يا أبا الفضل يا ذا الريح Merci beaucoup. بسر البصحاء بترهيب أم معبد أرجو لقاء الوجه المبتر وأتروه صلاة الإله على عبد الإله المتنور أعني بشاب الزكي القريشي أبي الفرج صلاة الإله على عبد الإله المنور أعني بالشاب الزكي القريشي أبي الفرح أي سبلايات عندنا لما ده عندنا على كم بسبب إبادون من ينعلين الجابي كمغول لافيا شاب الزكي القريشي قريشي كوي كملي حكيلي توما est-ce que aga Muhammadu ya étape kolosi c'est-à-dire ala kira Muhammadu imaginez quand il avait 20 ans watimina montugu make flania nga montugu indi ni ngania doli montugu nsegon kelengelen be ala ka ke soliye kadi ala karama ma ala ka ke barakai ka dun kanu baga shawkhila nan belajeni nga dinu nganiali iba don mogo bi ala kira ye mogo do fe Allah abi salatu rabbi mi fo an kara mogo agib soso de yasebe kan kara mogo agib soso de yasebe kuma wara bi ala ka mi sawaba ma rasul si santan kono do samwa bomushima bwala watimina akucheka isa est-ce qu'ako akili bo wati la est-ce qu'abo jatimine c'est-à-dire yam fla bomushi kuti akununo kojugo ko so ba fa ko al khaddil asil c'est-à-dire wole kube nala kaga be kuma iba wotogo bibo mais na yelela wotogo be dun ma bomo yankube ko na tlan no fla woni do ba yo ko togola ni rasul nu so jala do iba inogo be to ko projecte ka boala para be to ka yelinchi wakati mina bomo shinu commencer la ka boa kela comme géométrie do na tracé hein ça dit ala ke bomo shi do côté donye do manjani do ka ben ka nugu katla ka fi donc auquel rasul nyeda la ka changer donc nyekse donc dali be kata fi mai be fin kata menala ke ka nyeka mina ka nyelo ila hal ni kela jina yibi kumbe kituma ça dit te se ka nyeda noroku na jela oli chekai na bi kuma jibe kolo akana merene ke no ka kanfa le ba ya bi comme na bi to ka changer ka couleur bo na bi kuma akuma kama mbo akamise me ibe to fo iya dugu soko fe iba kuma kame
اليوم أكملت لكم دينكم فتو مكالون ألو مغواكمي أني وامغناني كبكنكا من كوكو كوتليتي مبكا على كراكمكا مينا فابيكمان إتلوكوري نابيكما بيتي menaka nyekumu iba foli chekai na nusoka di iba foli chekai naka jalamugu siri akunzigi toni fitini be bo jalamugu duguma iba fo fleshi kun iba fo koli chekai naka kellangane iba fo koli chekai mena yelela ukajwa be niswatu yusuf allati qata'na aydiyahunna لو رأينا رسول الله لقطعنا نفوسهم ni kongo ko be mogola no ko ka yusufu ye kongo be bo ola me la haga ni kongo ka mogo mine no ka ala ka nyeda ye kongo be bo ola yusufu ya muso ka yusufu yo ko bolo tige wallahi an ba isha ko no ko ka ala ka muhammadu yo ko bono kauni tige ala ka ndo horomana ay ke muhammadu fe akanu ye wajibile me do sigil no sisa ale jogon bari ko ni bebi fo muhammadu ko la no so dia ko me kalela malita lo munali ni te sela ka kafe ko ma ba pe chugo mina fembe vaccin evi wallahi ni muhammadu ko no vaccin kelila be kafe o fene laboratoire libi se chewu ma obi ni vacciner ala kambe sababa anga kuma do fo yan salu Allah ko nyini ngadi selama ka kuma chayala ko ango ko muso ni che Allah katani ko yon chenu ko yon muso misiri kono na kwa ngate dara kwa manka ke ko kasoro ko muso do na rasul fe namo kana rasul sigini soro Allah ko rasul ma ko mi fe na rasul ma sama afamna sahaba chedo ko kali ba fe sahaba chen ko ali ba fe rasul ko kaya ya fugu non folodi fugu non folo masoro chebulu rasul kaya kalan qur'ana aya damana mana o bi ka fugu non folo ko don muson ko be chen ko be o ba yira ka foka be daga rasul ko be muson ko be chen ko be me ile hakili kuti ya kiri kuti mina kuma dama finyene be kuma nu kolosi yere bina famki hakili kuti ko fe mina daludima wa mar'atan mu'mina in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin koni musomi nana rasul fe ko muhammadu nabi fe mfuru koni akadna diala muhammadu be sekata comme ko dagaleno ala kira kelene ko limaniya jonte kelen do jaaku be daga muso ye ni yere di ala kira malahala ya bela ka to yoro be o ku dagaleno ale kelene fo kelen aflana rasuli ya soko be aya misiri konoli ite se ka do misiri kono ni ta ya soko kono ite se ka do aya soko kono ni te misiri kono amake fla kuma nfamna ke oko so ali sisa ni dona madina misri kono yoro minabe rasul fo ka daleme o yamba isha ya shamuguli fla asabana muna rasul ko furu siri jona musonna na gonne be alaka galife ay misali disa kuma ala ya gafara lanka musunna ni be ni buluka ba alhamdulillah no teni do willa sisan ko ne be shek fe o tigi nana loko fo ni chef ko anani bene bolo mi bena wuli ko fe ko bon ne ba fe muson mena jabi jumalidi abina fodi aba fo ne ti le fe ngo chek esa dem famna muson nana ko ale be rasul le fe rasul masama mi nana wuli ko ale ba fe rasul ba lo ni ngonu nungu makwai ta ko fa ma nyefo muso bi na muruti hakili soro oko sa kwanya kesisa muso kana na avis changer muso nana cheko ko wagte mbolo rasul e insiste la bagiti bolo ako bagiti mbolo ite ko kana aya do lo ako mo ko ni lo ko bo be ka furu non folo bo nga furu sigi nyon
furusiri sharti dafala est-ce que sharti dafala sero nana muso wa waliyu kubeya cɛ ya waliyu kubeya mais mun na rasul bɛ sariya sɔsɔ parce que ale bɛ sariya sanfɛ n ko de f'i ɲɛna o n ko dugu constitution sɛbɛn n'o i b'a ta livre daminɛ fo a laban n'i ka masacɛ den tolo ci o t'a la maa tolo ci ka filɛ i bɛna lɔn ko loi wɛrɛ bɛ dugu la min sɛbɛn tɛ constitution kɔnɔ kuma nin faamuna donc rasul ka min kɛ o yɔrɔ tɔgɔ la an ya sariya furusiri yɛrɛ t'o ye mais o dagala ale b'o kɛ mais n'i le k'o ta dalu ye k'o bɛ se ka kɔɲɔcɛ ni kɔɲɔmuso ya nali daga misiri kɔnɔ a bɛ lɔn k'i le ma kalan olu tɛ bonda kelen yɛrɛ kuma ye est ce que ka kuma nin faamu sisan furu rukunu n'a fɔra ko rukunu seyi c'est à dire basi in siginin bɛ sen dɔw le kan n'i ka nin bɔ a dugu ma basi tɛ lɔ tugun rasulu ko ten a ko furu tɛ se ka siri illa bi waliyin wa shahidai adlin wa sadaqin a faamuna la nikaha illa bi wali wa shahidai adl wa sadaqin furu nafolo seerew kotigi sisan jɔnni furu bɛ siri cɛ ni muso ele ni ala la cɛ sariya la kɔɲɔmuso bɛ yen kɔɲɔcɛ bɛ yen n ka defo fɔ defo ninnu de b'a haramuya kullu halalin yasuqu ila haramin fa haram fɛn dɔ bɛ yen sariya la dagani don mais ni i t'a ka bada n'i ma don haramu na sariya b'o fɛn tɔgɔ kɛ haramu ye sisan muso nin bɛna sigi yɔrɔ min na sariya la cɛw pilasi bɛ misiri la musow pilasi bɛ misiri la cɛw ya safa fɔlɔ de ka fisa ni safa bɛɛ ye musow ya safa laban de ka fisa ni safa bɛɛ ye cɛw ya safa bɛ daminɛ ɲɛfɛ de ka taa kɔfɛ musow ya safa bɛ daminɛ kɔfɛ de ka na ɲɛfɛ fɔ an ka kɔgɔ wuli an ni ɲɔgɔn cɛ misiri dɔw kɔnɔ muso bɛ na mun ɲini cɛw cɛ ma haramu kelen filɛ misiri kɔnɔ a bɛna sigi k'i ɲɛ bɛ alimami min ma kɔɲɔmuso sapini ba labɛnni ba alimami b'a fɔ k'a ye jɔ bɔ a ɲɛ na ko b'a ɲɛda filɛ ele ya ɲɛda filɛ t'ale ya a ma kɛ fila wa muso nin sigilen don ka walicɛw le kɛ don k'a lamini misiri kɔnɔ walicɛ ninnu bɛɛ ala k'a nɔgɔya a ye to k'a kɔlɔsi misiri la a b'a ye kɔɲɔmuso de bɛ filɛ ka tɛmɛ kɔɲɔcɛ kan bɛɛ ɲɛ b'ale de la a t'a pilasi la o bon sisan seere ninnu bɛ yen olu nakun ye mun ye parce que alimami bɛna seerew ɲininka ele ye furu seere ye wa a b'a fɔ ko ɔhɔn ele y'a seere ye wa a b'a fɔ ko ɔhɔn alimami bɛ tila k'a laminɛ ka facɛ ɲininka ko karisa ko k'a nana den ɲini fɛ tiɲɛ don a kɛla wa i ma tigɛ ka salaliya est-ce que a bɛ n faamu na adamadenya la ni hamala ko ne ma o ko yan ye yan musokɔrɔ ye ne ko Cheikh Tidiane ko a ma la ko yan ye yan musokɔrɔ est-ce que tiɲɛ ne ya ni ne lanima a ma la ne b'o kɛ ya bon seerew ma nafa ɲɛ an tilala an ko bon a ye seerew to a ye den ni fa yɛrɛ to a ye kɔɲɔcɛ ni kɔɲɔmuso ɲininka cɛ i muso de ye nin ya a ko ɔhɔn muso de i b'a fɛ ya ɔhɔn n b'a fɛ muso ma k'i b'a fɛ wa n b'a fɛ an m'a mɛn ka ɲɛda ye mikoro d'a ma a y'a fɔ sariya dun b'a haramuya muso kan a y'a kan kɔrɔ ta cɛ jamana kelen a filanan sariya b'a haramuya muso kan rasul ko iza irtafa'at al-mar'atu sawtaha bil adhan la'anatha mala'ikatu as-sama'i min butnan al-'arsh a ko hali ni muso k'a kan kɔrɔ ta ka seli wele ko larshi melekaw b'a tanga iznuha sumatuha sariya fiku bɛɛ bɛnna kan ko muso ya n b'i fɛ ye a y'a daji le n'a jila o b'a yira k'a b'a fɛ mais o yɛrɛ tɛ baasi ye ne fɛ sa den facɛ sigilen bɛ yen a bɛ den ɲininka k'o m'i forcer ya ani ala cɛ n'o ka forcer a bɛna fɔ wa est ce que a b'a fɔ mais silamɛya tilala ka ban maloya ni hɔrɔnya ni samɛ na fo alimami bɛ kɔɲɔcɛ ɲininka k'a facɛ ɲininka ni dencɛ ka kɛnɛ ni kalo kɔnɔntɔn n'an bɛna na denwuli kɛ an bɛ taa lamini nin ye diinɛ jumɛn y'an bolo an ka nin bɔ min an ka nin bɔ min
an faw ka misiri hɔrɔma bonya fo k'u tɛ furusiri a kɔnɔ furusiri bɛɛ kun bɛ kɛ misiri lukɛnɛ de la a y'an cɛkɔrɔbaw bɛ yen a b'a kalama o kun bɛ taa dɛbɛ bila i le ka fɛnw bila lansara kɔfɛ ka furusiri a bonya kama hali n'a fɔra ko kɔɲɔcɛ yɛrɛ kun t'a muso ye fo kɔɲɔ bon kɔnɔ la a b'a ye bon bisa o bɛ SMS ci o bɛ ɲɔgɔn wele ni furu yɛrɛ bɛ sigi la o bɛ ɲɔgɔn wele ka ɲɔgɔn ɲininka k'a ma seli fɔlɔ wa o bɛɛ kɛla mais a tilala k'o di ɲɔgɔn ma o bɛ ɲɔgɔn bolo minɛ an ya furusigi la a y'an ya misiriw décorer cogo filɛ différence foyi t'a ni église cɛ tugun tapis rouge yɛrɛ bɛɛ bɛ bɛn o bɛ na kɔnɔ mais an kun bɛ nin fɔlɔ ko ninnu ma an kun b'a dɔn ko min bɛ k'a la o kɛla la bi o bɛ bagi passer ɲɔgɔn bolo la alimami b'a daga cɛ ni muso ye ko ye ɲɔgɔn bagase k'o dagala ɲɔgɔn ye a kɛla ka image ye a image ka yɔrɔ bɛɛ yala bɛɛ ka ye o fɛnɛ bɛ daga la cɛ ni muso ye ɲɔgɔn bagase misiri kɔnɔ ala alimami min yɛrɛ ye misiri ɲɛmɔgɔ ye n'ale ko k'a muso la ɲɛnɛ n'a mi sa ma lamaga a y'a hakili sɔrɔ sa ninnu débat ninnu tɛmɛna bon n'a y'a sɔrɔ wajibi lo ye na misiri kɔnɔ ne b'i le ɲininka sa kuma nin ka gili dɔɔni ele ya furu ma siri ten ele mana misiri kɔnɔ ele muso mana misiri kɔnɔ dalu ya furu siri ma ɲɛ alu kan ka ta o b'a fɔ ko yufsahu walau ba'da al-bina sariya la alu ya furu siri kan ka tiɲɛ ka walaka ka kɛ tugun wa abada kɛ a ye sabali o furu siri cogo tɛ nin ye an ka nin ye mɔgɔ dɔ ninnu de fɛ an ka ladege mais an y'an tɛna tɛ nin fɛ a ye sabali a kana mɔgɔw ye ko la ka tugu a la an b'a ye bi hali an y'a fɛnw na bi 22 ans sɛ b'an bɛɛ fɛ sisan a ye radio Albayan lamɛn a bɛ to ka mɛn ko bɛ diinɛ gala kɛlɛ yan silamɛw ko 22 ans sɛ fɛnɛ b'a la ko bɛna objet islamique feere 22 ans sɛ haramiya n'u sariya la 22 ans sɛ ne b'a fɔ ne bɛ nin ta 1000 dɔ b'a fɔ 20,000 dɔ b'a fɔ 30,000 sariya la o ye haram ne o rasul ko la yasumu ahadukum ala sawmi akhihi wala yaktubu ala khitbati shaka mala bola muso dɔ la o bɛ taa ni ka segi la ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ Ibrahim nana ka bɔ Abidjan ale ka muso tɔgɔ ye ko ko shaka mala b'a nɔfɛ dɛ a ko ko ni woro ma di ko foyi t'a la Ibrahim fɛnɛ k'a lamini ka taa o muso kelen nɔfɛ sariya la o haramuya nɔ bon sariya b'a haramuya fo ka taa se degré la est-ce qu'il b'a lɔn ni i balima silama ka taxi lalɔ taxi n'a ka taxi lalɔ n'a ni taxi tigi bɛ négocier la tan jigi yan ne bɛ taa ni ye nin da nin na sariya b'a wajibiya ile ka y'i dogo taxi tigi k'i ni ile ye k'a fɔ ko client wɛrɛ bɛ yen ni ne ni nin ma bɛn a la o sariya bɛ taa 22 ans sɛ daga an ma yan diinɛ lɔn an ma baara kɛ n'a ye silamɛya ka tomola bɛɛ daga bi ni seliba sela o bɛ saga bila tomola la a bɛ weleli kɛ ka SMS k'a bɛ taa a ya saga ta an ka radio so la silamɛya m'o bɛɛ kɛ bi yan fa ayina tazahabun an bɛ taa la min a ye sabali sariya mɔgɔw a ye sariya kɔlɔsi alu m'u ka tarikata a ye wirdi in kɛ sɛbɛ la mais a ye sariya kɔlɔsi dɛ k'i bɛ taa junumi kɛ ko n'i nana wazifa siɲɛ kelen kɛ k'a b'a junumi fase salatul fatihi b'a junumi fase wallahi ala b'i don salatul fatihi jahanama kɔnɔ o ka jugu ni jahanama ye shaitana bɛ min kɔnɔ an ya ko in sigi nɔ alal kitabi wa sunna an ya ko in sigi nɔ alal kitabi wa sunna ne yɛrɛ tɛ teri jogo jugu fɛ jango ala a y'an ɲɛ yɛlɛ sa a y'an ɲɛ yɛlɛ taga sira min ni ala ko min bɛna f'i ɲɛna ko diinɛ kɔrɔla ko an y'a moderniser o ye shaitana tali o t'ala ta ye rasul ko taraktukum ala almahajjati albayda'i layluha kanahariha la yazigu anha illa halik a ko n tagala ka sira min to a bolo k'a gbɛnnu kojugu k'a su bɛ i n'a fɔ a tile ni mɔgɔ mɔgɔ ka sira tɔgɔ to yen k'a tigi halaki la donc a ye taa dalilu wɛrɛ ɲini a ye nin to yen o san wɛrɛ an bɛna ninnu fɛnɛ jaabi wasalamu alaikum wa rahmatullah an bɛna dalilu duwawu kalan
an bɛ fɛ duwawu ye jaabi bɛɛ ma an bɛɛ ye sabati an bɛ n'o de kɛ duwawu laban ye an bɛ duwawu waati de la an bɛ duwawu jaabi waati de la an bɛna duwawu in yɛrɛ kalan ni ŋaniya dɔ ye parce que ala kira ko ko taamabaga ya duwawu bɛ jaabi an bɛna kalan n'o ŋaniya ye mais tiɲɛ na n balima mun bɛ yan musokɔrɔba m'aw fo wallahi m'aw fo a bɛ n'an ye wagati bɛɛ a bɛ taa an nɔfɛ Abidjan a b'an kunbɛn yan an na o na an b'a ye n ko bi de diyala ni sɛ dɔ ta ye an b'aw fo a ni ce an baw an b'aw fo a haminankow ka ca ala b'a dɔn ala ka bɛn nɔgɔya ni k'an baw ba ye bi i bɛ taa ye tuma dɔ tension b'a caman na mais ni ka alugu ya nansɔngɔ bɔbaliya bɔ a la a tɔ bɛ dɛn a b'o tɔɔrɔ a b'o degu a ka misɛn a y'a kuma ka ca a ka fari a ɲɛ tɛ tɛmɛ ko kan mais an cɛw fɛnɛ il se b'o bɛɛ la ni k'an baw bɔ a la a tɔ bɛ dɛn ala k'an bɛn sababu ma. Assalamu alaikum.